سلام لي في j'espère que راكم كامل bien وراكم كامل بخير وعلى خير. نقولكم اهلا وسهلا في هاد la nouvelle vidéo. Donc soyez les bienvenus. Je suis très contente يعني كي قريت لي كومونتير تاعكم في لا dernière vidéo فريمون فرحتوني وفريمون نورتوني. تانيك نرحب بالمشتركين جدد دونك لي نوفو زابوني نقول لكم اهلا وسهلا و je suis très contente que vous faites partie de la famille de Jolias des aides. Donc voilà, اليوم on va parler d'un sujet très très important. On va parler de l'anémie وشنو هو هاد لو فينومين وشنو هما الاعراض تاع فقر الدم ولا les effets اللي نحسوهم تاع الانيمي. وهذه ça sera the part 1 ولا la partie première. So keep watching and you will know all the details. Alors, l'anémie هي la diminution تاع la qualité et la quantité تاع les globules rouges. يعني la quantité تاع الكريات الحمراء اللي يكونوا في الدم اما رايحين ينقصوا ولا لا كاليتي تاع هاد الكريات الحمراء رايحه تنقص. هاد لي غلوبول روج واش يديروا شنو هو لو رول تاعهم؟ هاد لي غلوبول روج ils servent à transporter l'oxygène في الدم vers les organes vitaux. Lorsque l'hémoglobine est trop bas ou le taux تاع les globules rouges تاني كيكون bas, had les deux taux تاع les globules rouges ou تاع l'hémoglobine, ça va engendrer des symptômes اللي هما ولا راح نحسوا بدي effets اللي هما la fatigue intense, l'essoufflement. نحسوا روحنا دايما essoufflés دايما عيانين même إلا ما نديرو حتى حاجة. même كي نكونوا à l'état de repos on est essoufflé, on est fatigué, تكون كاينة une pâleur, تكون هذيك لا بيرسون فريمون صفرة ولا مصفاره كيما حنا نقولوا بالدرجه تاعنا. وتشوفوا هذيك الصفوريه على الانتيريور دي بوبيير او نيفو دي زانغل في لي ليفر في وجههم. تحسوا بلي لا بيرسون هذه اي مريضه لو تان تاعها ماهوش يعجب. و بارفوا لا بيرسون تيلمون الي بال تبان فريمون صفرة بريسك اورانجي ولا بريسك غريس. دونك تو ديبون دو لا كولور دو لا بو تاعها يعني la couleur d'origine ديالها fatigue intense, essoufflement, la pâleur. عندنا تانيك les palpitations يجوها قلبها يولي غير يخبط تحس باللي قلبها رايح فريمون يخرج من لاكاج توغاسيك. عندنا تانيك les étourdissements و les vertiges. دونك تحس روحها دايما عندها غثيان ولا دوران تكون فريمون تري فابل هاد لا بيرسون. وتانيك ما ننساوش باللي تولي عندها une perte d'appétit, يعني تولي ما تاكلش كامل, عندها راسها دايما يوجعها, لا toujours des maux de tête. Ou parfois quand il y a vraiment une anémie très très sévère يكونوا تانيك عندها ce qu'on appelle des vomissements. Alors l'anémie elle va relever trois mécanismes. يعني واش تقدر دير لنا l'anémie تاعنا في le corps تاعنا. Donc on peut avoir des hémorragies يكونوا صغار ولا كبار. كيفاش نفيقوا بلي لا بيرسون يعني عندها des hémorragies minimes. تشوفوا des petits points, on appelle ça les pétichis. هادوك les points يبانوا كيما الخانات ولا كيما الحبوب على لا بو وشنو elles sont bleu violacées. On appelle ça يعني la personne هذه راهي دير des hémorragies à l'intérieur du corps, donc il faut absolument aller consulter son médecin. عندنا تانيك le deuxième mécanisme هي diminution تاع la production des globules rouges. Eh ben oui, كي تكون la personne anémique يجي نهار وين la moelle osseuse تاعها تولي ما تمدش les globules rouges. وعندنا le troisième mécanisme هي l'augmentation تاع l'hémolyse. وشنو هي l'hémolyse؟ هي la destruction des globules rouges. يولوا الكريات الدم الحمراء يعني يترتقوا, elles se détruisent, autodestruction تاعهم. دونك تولي هاد l'hémolyse pardon تولي عاليه, دونك تولي كاينه une augmentation. قبل ما نحكيو على le traitement, il faut premièrement aller chez le médecin ولا تروحوا les urgences ولا tout dépend le cas. تحسوا روحكم عيانين fatigués, faut aller voir un médecin. Deuxièmement, لازمكم ديروا ولا il va vous demander le médecin تاعكم de faire une prise de sang. هاد la prise de sang هي l'FNS. L'FNS c'est la formule de numérotation sanguine ou là la formule de numération sanguine. هاد la formule de numération sanguine واش دير؟ elle va nous permettre باش نعرفوا وشنو هو le type d'anémie اللي عندنا et de classer l'anémie على حساب l'analyse تاع l'hémogramme. علاش؟ باسكو لا فورمول يجي فيها يعني كامل مركبات تاع الدم, لي غلوبول روج, لي غلوبول بلون, لي بلاكيت, كومون ابل سا تانيك, لو تو ديموغلوبين, عندنا لو ام سي في, لو ام سي اش, دونك لو في جي ام qui est le volume globulaire
moyen. Donc تبدل لنا كلش، تبدل لنا شحال لو نومبر، تبدل لنا شحال لا تاي، تبدل لنا اسكو لا تاي كبيره ولا ماشي كبيره. دونك التي سي ام اش اكسيتيرا. Donc voilà, le médecin il va nous demander de faire une FNS pardon. Aide la FNS grâce à l'hémogramme. Donc تكون كاينه une analyse. وعلى حسب l'analyse نقول لكم وشنو هما les types d'anémie. عندنا l'anémie normogramme. يعني les globules rouges ils ont une couleur et de taille normale. N'empêche que il y a une anémie parce que كاين نقص في la quantité des globules rouges. Deuxièmement, عندي une anémie macrocytaire. Les globules rouges ils sont de taille supérieure à la normale. يعني les globules rouges c'est bon vraiment كبار على اللي normalement la taille. Troisième type, on a une anémie hémolytique. L'anémie hémolytique, il y a la destruction des globules rouges. Donc, quand la malle osseuse il va y avoir une destruction. Donc, on a une anémie hémolytique. Il y a d'autres examens qui seront demandés par votre médecin. Donc, واش يقدر يمدلكم؟ يقدر يمدلكم dosage تاع le fer. En général, on donne toujours le dosage du fer, TIBC, quoi d'autre, le coefficient de saturation. Donc, tout dépend les cas. عندي تانيك l'électrophorèse de l'hémoglobine, عندي l'échographie pelvienne, لازمنا نروحو عند لو جينيكو، عندنا لو تيست دو كومس، عندنا لو دوزاج انزيماتيك. يقدر في بعض الحالات ميم نديرو ان بيلان immunologique ولا يعني تحاليل تاع المناعة. Donc tout dépend des personnes parce que علاش les symptômes parfois يتشابهوا وبتكونش كاينه la même chose. Donc tout dépend de la personne واش يكون عندها من قبل de quoi elle souffre. Oh voilà. Alors, un autre type d'anémie, il est très important de le connaître, c'est l'anémie centrale. Qu'est-ce que l'anémie centrale? L'anémie centrale, c'est l'insuffisance de production des globules rouges par la moelle osseuse. يعني la moelle osseuse تاعنا ما تمدلناش le taux اللي نسحقوه تاع les globules rouges. وشنو هما les causes? Soit ما عندناش assez de fer, donc un manque de fer, soit عندنا un manque en érythropoïétine. L'érythropoïétine, c'est une hormone fabriquée par les reins, ou dans ce cas-là, il faut aller voir un médecin spécialiste. Parce qu'on peut avoir une maladie rénale. Troisièmement, la maladie inflammatoire, elle peut causer la diminution ou l'insuffisance de production des globules rouges. Ou quatrièmement, un mauvais fonctionnement de la moelle osseuse. Les 4 causes, ils me donnent ce qu'on appelle l'anémie centrale. L'autre type, c'est l'anémie périphérique. L'anémie périphérique, il y a la moelle osseuse, elle fonctionne correctement. يعني عندنا le taux اللي نسحقوه تاع les globules rouges بصح كاين une perte de globules rouges. Les explications تاع هاد l'anémie périphérique هما soit on fait une hémorragie ou là les règles elles sont très abondantes يعني chez les femmes, soit عندنا la destruction anormalement des globules rouges ou la destruction anormale des globules rouges. Donc on parle dans ce cas-là d'une anémie hémolytique d'origine soit congénétique, héréditaire, une thalassémie ou une maladie auto-immune qui marquina auparavant. Donc voilà, il fallait connaître les types d'anémie. إذا عجبتكم la vidéo ما تنساوش ديروا لي un like. ما تنساوش aussi pour les nouveaux abonnés اللي شافوني pour la première fois وسمعوني pour la première fois نقول لكم ارواحوا abonnez-vous, partagez le contenu de ma chaîne au maximum. نقول لكم تانيك ما تنساوش باللي راني دايره حمله تدعيميه باش نلحق 1000 abonnés parce que je n'arrive pas à atteindre les 1000 abonnés. Autre chose تانيك البنات إلا راكم حابين تعرفوا le traitement تاع l'anémie et les solutions naturelles, نقولكم نلقاكم في la prochaine vidéo بإذن الله. D'ici là, prenez soin de vous. وتانيك إلا كان عندكم أي مشكل il faut aller consulter le médecin. تهلاو في روحكم surtout وتهلاو في la peau ديالكم ainsi que le moral. بقى على خير les filles. Ciao ciao.